Shalom, majuah-juah. Terpuji gelar Tuhan, di batas kuasa ibas kegeluhan ta, si meraikan kesempatan man banta bengket kubaswari si baru enda. Jumpakah kita ibas renungan perpulungan cabu-cabu guna tanggal 26 Oktober suku tanggal 1 November 2025. Kekalian Tuhan kata di batas si jadi palas PJJ ta ibuat ibas Filipi 4 ayat 14 seku ayat 20. Tapi ope kita ngoge kata di bata enda, mari perlebe ras kita toto kita. Terpuji gelar doa Tuhan, Bapa si meraikan kejuah-juahan man kami. Ibas pak seenda ate kami makaikan kesempatan si meraikan du, mulihi nambahi pengangkan kami karena kam, gelah beluh na kami geluh ibas surah-surandu saja. Pasu-pasundu dagai kemahandu enda, gelaatan gunam peseh katandu. Ibas gelar Kristus, kami toto dengan ernalaman bandu. Amin. Kekalian Tuhan kata di batas sica diogenta, yogekan kami man bantai bas kitab Filipi 4, ayat 14 seku ayat 20, kata na bagenda. Tapi mehulikal perbahanan du nampati aku, asom aku ibas kinisran. Kam o kalak Filipi itanduk kelkap maka asum kutadingkan Makedoni. Asum tantang na kuberitakan berita si Maria. Kam ngenca perpulungan sinampati aku. Kam ngenca ikut ngenanami untung bagai perugingku. Asum perlu aku penampat i Tesalonika. Lah sekali ngenca kirim kendu penampat. Labo saja ateku ngalokan pemere-pemere tapi si kuarapkan ema ngidah perkiraan untung du itambahi. Enda dage tandana ibas aku nari, maka ngokualokan kerina singgo ibrekan duman bangku. Jana lebih pe asa siku perlukan. Genduari, ngo cukup kerina keperlunku. Ema kenca ibaba epa proditus kerina pamere-pamerendu. Pamere-pamerendu jadi sada persembahan si meriman tibata. Persembahan si yalo kena dengan singena Athena. Di batangku si simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus mereken kerina keperlundu. Terpujilah di bata bapanta serasa lalap. Amin. Secenda kata di bata si jadi ogenta alu tema nampati suruhan Tuhan. Alu subtema pengurus PJJ. Kekeliling Tuhan ibas geluta idoni eda magatikal kita ertimbang karena untung rugi. Payo talang ya. Magatikal kita ertimbang karena untung rugi. Kai untung na kuga rugi na. Apai kaman kam si usaha pencarindu erbinaga tapi bisnis. Tentu darami untung nge maka kita erbinaga. Labo gelah rugi. Kebiasaan ertimbang-timbang karena untung rugi epe muncul tupung ate tandahi kendahin atau mungkin pas paksa ateta dahi lakon-lakon. Sada pengalaman sekala pernanden nuri-nuri iya. Karena pengalaman na waktu ngalokan telu undangan pesta seriwarina ingan nape labokan diher-diher maka muncullah berbagai pertimbangan, apai dage idahi, apai titip les saja. Si jadi pertimbangan si Fernanden enda emo ise si mada kerja apai sindeherna hubungan perkade-kadenna. Uga iya, majika tahlang dahi lakon-lakon. Jana apai kira-kira sinta behna pangan-panganna. Ne na bagai bas pusuhna ertimbang-timbang. Maka dung na ibahan si Fernanden enda masada keputusan. Sebab kencangko itimbang-timbang na antara si telu lakon endandai, panlah gelar na A, B, ras C. Si A menurut ia pelit. Si B agak pelit. Ugape biasa-biasang kari pangan na J Athena. Tapi si C itandai na jelmana melumbar. Pasti mbue J pangan-pangan entah Athena. Lit kang kari J es krim na rujak na jana
cenderamata na pepas di majile, ni nabas pusuh na. Maka untungan akap na dahi lakon si C asangkan si deban na. Bagaimana keputusan na kencar timbang karena untung rugi. Pernah kanglit pengalaman du bagi pengalaman si Fernanden Eda? Ngerana kita karena untung rugi, adi suruh kita nampati, apakah prinsip untung rugi kang si pake? Sering tahlang pengertiin untung rugi secara doni, res pengertiin untung rugi secara kini teken. Jana kai kinuntung na adi kita nampati, khusus na nampati suruh-suruhan Tuhan. Mari ercurmin lebih kita rap perpulungan Filipi si jadi ogenta enda. Surat Filipi enda merupakan surat si tulis Rasul Paulus man perpulungan i Filipi tupung ia ibas penjara. Ibas surat ia saksi karena pengalaman na ngenanami kinisran, tapi ngasup dengan ngecapkan keriahan simbelin. Tentu tersungkun-sungkun pusuh ta, uga wanci kalak si bas penjara ngejapkan keriahan simbelin. Padahal penjara pak sasi labolit asena, ya letak na pe ruang bawah tanah, gelap, lembab, ras pengap. Tapi Rasul Paulus ngasup ngalakan kerina keadaan jana igejap na maka persadan na ras Tuhan erban ia megegeh. Bagi siturikan na ibas ayat 10. Jana Tuhan pe erdahin nampati Rasul Paulus ibas kinisrana melalui perpulungan Filipi si memperdiatekan ia. Sitah maka Rasul Paulus ya ope ia jadi perberita si meriah. Ia gelarna Saulus, pendahin na salah sada anggota Imam Sanhedrin, ia biasa dihormati. Labo jelma sembarangan bagelah, ya si banci jadi Imam Sanhedrin, mahkamah tertinggi bas agama Yahudi. Hal enda nuduhkan, maka kegeluhan Rasul Paulus nai ope ia ngalokan Kristus cukup kel secara materi. Dengan alu jabatan na ia tentu punya kuasa, kujah-kuje, sah maka pang yang ngayak-ngayak, munuhi pengikut Kristus pak sasi Tapi kenca jumpa ya ras Tuhan Yesus, aras ada pengalaman rohani, rempet salih kegeluhan. Yang nanami kinisran, penjara sepiga-piga kali, bahkan matena pe alu cara si menyakitkan kelengah. Banci sidarami bas piga-piga artikel, maka Rasul Paulus matena ipenggal. Tapi sengasa matena ia tetap setia. Setia ia terus jadi suruh-suruhan Tuhan. Kain dia rahasia, maka ia tetap ngasup setia. Prinsip Rasul Paulus karena untung rugi kencanandai Kristus enggo salih. Ikatakan na maka nggodat na rahasiana, galo ibas kelebihan, ras ibas kekurangan, semaka malam Athena katawari pe. Ayat 10:2. Artina, kenca ia ngalokan Kristus ibas kegeluhan na, lanai bo itimbang-timbang na, apai madin gelu ibas kelebihan entah kekurangan, sebab ibas tiap paksa malam Athena, lit Tuhan sim pengasup dengan nemani ia. Jana ibas ia ngananami kinisran, arkitekan meritakan berita si meriah, Tuhan mengutus perpulungan Filipi hadir ibas geluhna. Maka nanina mahuli kel perwahanandu nampati aku, asum aku ibas kinisran ayat 14. Bahkan perpulungan enda masih pemenana, ya. Si tangtang nape ia meritakan berita si meriah, enggom nampati ia. Jadi perpulungan Filipi ikut ia terus mendukung pelayanan Rasul Paulus. Jangan ikut ia ngananami kais inanami Rasul Paulus. Isih kena penampat guna nuduhkan solidaritasna meringankan kinesran Rasul Paulus si sangana pak sesi ibas penjara. Cenari pe iturikan Rasul Paulus maka perpulungan Filipi enda ikut ngananami untung bagepe rugina. Ayat 10:5. Kata untung rugi, adi
Sidarami ibas terjemahan King James Version ipake kata giving and receiving, memberi dan menerima. Jadi tupung ia banci berbagi, ya bagikan kata di bata, ras tupung ia lanai banci bebas i penjara, perpulungan ikut ras ia, mereken perhatian, ras peduli manbana. Bahkan tupung ia i Tesalonika pe, perlu ia penampat, IJP perpulungan Pilipindai kang simperdete kenca. Alu kata si deban, igejapkan Rasul Paulus, maka perpulungan enda mitrana. Lanai pe ia ras perpulungan lanai pe ia nina perpulungan loya si peridahan pe. Lanai bo ilaya nina secara langsung pe perpulungan tapi tetap lit kepedulian perpulungan Filipi manbana. Maka bagin enda merupakan ungkapan pengatakan bujur naman perpulungan. Malam Athena lit perpulungan Filipi enda. Tapi si lebih iarapkan Rasul Paulus ngidah perkiraan untung perpulungan itambahi 10 Ibas terjemahan bahasa Indonesia, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu, Nena. Ate Rasul Paulus ngatakan bahwa siniarap kena labo gelah tambah pemerai perpulungan tapi gelah tambah kerina hal si mahuli bas perpulungan sobok kini terkena rezekina kemalaman Athena maka ertoto ia nandangi perpulungan gelah dibatan cukupkan keperlunna. Jadi ara wujud solidaritas perpulungan Filipi Rasul Paulus ngejapkan maka ia labo si sada berjuang lid sinampati ia, lid mitra na ibasdahikan pelayanan, pembargan berita si Maria, sana endam sada keuntungan. Perpulungan Filipi pe ipake Tuhan guna mereka dukungan man Rasul Paulus. Penampak si persadana alu krian ukur itarukan Epaphroditus man Rasul Paulus, sana ngaku ia maka penampak sisahkan perpulungan lebih asa si perlu kena maka nina maka pemere jadi sada persembahan si meriman di bata bali bagi persembahan korban ibas tradisi padan sindaka sebab penampat isahkan perpulungan alu meriah ukur nampati suruh-suruhan Tuhan. Jadi bas perpulungan Filipi pe keuntungannya secara kini tekan ipake Tuhan ia guna. Mereka dukungan ras penampat nandangi suruh-suruhan Tuhan. Maka dua nangenda pihak enda, baik perpulungan bagai kape Rasul Paulus, untung. Ya, Rasul Paulus pe untung. Kan saras Kristus, igejapkan namakan dauh kelergan. Persadan naras di bata asangkan, kegeluhan na sindekah. Kegeluhan kencanan dari Kristus pengasup ia guna ngalakan kerina keadaan. Gia ipenjarakan arkitekan pembarkan berita si Maria. Tapi Tuhan tetap memperlihatkan ia alu makeikan perpulungan Filipi guna nahkan tanda kelang ate. Cukupkan keperluan na ibas penjara. Dengan tetap ngasup pe ia berita man perpulungan Kristus arah surat-surat na. Jadi arah ogenta enda kekelin Tuhan Rasul Paulus nuduhkan. Maka setiap manusia butuh dukungan dari temannya manusia. Tidak arah respon na menyambut dukungan perpulungan Filipi. Sebab banci katakan perpulungan Filipi enda perpanjangan tan Tuhan guna pagagahi ia. Adi si kaitkan kubas kegeluhan ta, lapadah lebih ibas kinisran, lapadah lebih ibas penjara. Tupung baik-baik saja pegeluh ta, bicarakan ita gialit, adila bolit teman. Lalit sindukung kita, ibas dahin si kerjakan kita, sekelkap lungun na. Manusia akan kesepian bila tidak ada circle yang positif. Ya. Ingan guna ngalokan dukungan emosional.
ya yang berkontribusi pada kesejahteraan mental kita. Circle yang positif mempengasup kita ngalakan hal-hal silagya bagi ukur. Apakah tu punglit perbeben geluh ta sakit kita, kehadiran teman banci jadi gagata. Teman banci keluarga, banci ka teman seperpulungan. Senari selanjutnya Tuhan mencukupkan. Tuhan mencukupkan kalak si tutus erdahin ngelai. Sepe banci pakai Tuhan guna nampati suruh-suruhana. Bagi si Trida arah kegeluhan Rasul Paulus, pakai Tuhan perpulungan Filipi nampati ia. Bahkan labo hanya suruh-suruhan na si icukup kena, ya labo Rasul Paulus kan sa icukup kena. Mankala singgit nampati pe icukupkan Tuhan nga keperluan geluh na, sebab pertoton suruh-suruhan Tuhan namani geluh na. Bagi pertoton Rasul Paulus kempak perpulungan Filipi. Selaku kalak sita dahinta kap nampati alu kekelengan. Maka alu palas nda ulamin buen ngeranai kita, tapi buen lah nampati. Temata nampati suruh-suruhan Tuhan enda mabai kita ngejapkan. Maka nampati lah arbahan urak kade tapi justru untung. Secara kini teken sada keuntungan. Sebab adi ilayakkan Tuhan dengar kita nampati, tentu rah teremna sinotoken kita bagi pertoton Rasul Paulus di bahasa ayat 10 siwa endandai. Jana kesempatan guna nampati sada keuntungan. Kesempatan ta guna nuduhkan buah kini tekenta. Tandana maka fokus geluh ta labo populong erta doni. Tapi erta surga sila banci itangko, sila banci panget-nget. Jadi pakaikanlah kinili tentang guna bangun hubungan si mahuli ras di bata melalui hubungan sapi-sapi kita manusia. Nampati suruh-suruhan Tuhan enda merupakan sada bagin tugas taibas doni enda kap. Jana penampat ta edesken persembahan simrim. Sebab tujuanna emang guna nampati suruh-suruhan Tuhan. Suruh-suruhan Tuhan perpanjangan tanah nahkan kalang ate dahikan dahin i tengah-tengah doni enda. Ya dahin Tuhan si dahikan na. Jadi sada keuntungan lah siakap adi ngasup dengar kita nampati suruh-suruhan Tuhan. Nampati ni ngenela bokap terjang materi. Git kita jadi pasu-pasu erguna ernanam kehadiran ta penampati. Mereka persingat notokan. Mereka sumbangsi pemikiran bersolidaritas tepung suruh-suruhan Tuhan sakit kote. Ya. Penampati kap kai silit ibas kita si pake guna nampati. Gelah rengasup na suruh-suruhan Tuhan dahi kendain pelayanan. Ula dekahan si cakapkan si pandangi. Bicara lit pandangan siakap arah sekala suruh-suruhan Tuhan tidak akan pernah selesai adi terjeng cakap-cakapkan. Tidak akan pernah ada perubahan adi icikurakan. Tapi sampatilah alu mereka koreksi kritik yang membangun semangat na guna terus ngelai. Ibas gereja ta si ngelai, tapi suruh-suruhan Tuhan lah bokap terjeng pandita. Pertuadiakan, seku pertuadiakan emeritus. Tapi termasuk ngenda kerina si ikut muat bagin nampati bas dain-dain pelayanan. Ibas topik perpulungan jabu-jabuta sekali enda khusus yang katkan karena pengurus PJJ. Pengurus PJJ ini melinkel ngaruh na ibas dai kendain pelayanan. Maka perlu kel si berikan dukungan manbahana guna kini ulin pelayanan. Dahin suruh-suruhan Tuhan i tengah-tengah gereja edesken aron sirdahin bas juma kap. Radu-radu yardahin kerjasama. Semaka dahinepe ratur dengan pedas nadung. Kerina suruh-suruhan Tuhan adi kerjasama bermitra antara serayan Tuhan ras perpulungan PJJ pasti erbahan menahang na dahine jenari ratur kerina. Tapi adi dekahan si pandang-pandangan saling menjelekkan nambahi kini latihan ngendangan ca. Maka
selaku perpulungan pe olah kala galagan dus rayan Tuhan ras pengurus PJJ. Olah jadi kompor semakalanai meriah ia si saingan lanai bermitra tapi ngo jadi imbang. Sampai tila suruh-suruhan Tuhan. Khususnya karena pengurus PJJ, ugan dia cara nampati pengurus PJJ. Si pemenang nakal MKAP git kita hadir bas PJJ. Ya. Git kita hadir iiyahkan pengurus PJJ. Pengko nampati. Tu pengurus terta ngerana tapi nurikan pengkejapan. Solit kap piga-piga runggunelit roster na kapan naglar sikap singi nurikan pengkejapan ni. Ersikap lah. Tupung roster ta sebagai tuan rumah pe, ersikap lah. Sebab adidu sur kita nogani gua apa pe melimber nge, akap pengurus PJJ ngatur kenca. Ia kasih bu kurumasianu nungkun git ngia gantikan ingan PJJ. Latih naring kap na gaji na lulit Jenari dilit adangan ta lengasi galari lah ya tah galaran adangan diakonia tah gerakan 2000 rasi deban na bas kita lamrat sa tapi bas pengurus menahang akap nar kiteken sada-sada dahin na tuntas la buen sinunggak maka marilah perpulungan Tuhan. Jadilah bagi perpulungan Pilipi. Gitlah kita makekan kinilitan taras gagata guna nampati suruh-suruhan Tuhan. Bagi ia nampati Rasul Paulus. Subuk penampat materi bagi petoto. Isah kena guna Rasul Paulus. Alu bagi adik kita bagi perpulungan Pilipi enda. Te kita rangasup nama suruh-suruhan Tuhan ardalan ibas dalan si benar. Jenari menahang akap nandalani gelu. Ras dahi kendahin pelayanan si ipercayakan bana. Sah maka kedungan narah terem nama kalak sir tedah ate. Guna nandai Tuhan. Rah terem na singalokan keselamatan. Arah suruh-suruhan na. Terpuji gelar Tuhan. Amin. Mari ras kita toto. Si pinugagah man Tuhan toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami, Bapa si Mada Gareza, takal ni perpulungan. Ngatakan bujur kami bas kata persingat si berikan dudengaman kami, guna nampati suruh-suruh hendu. Kesempatan guna nampati MKAP sada keuntungan. Maka o Tuhan tole dagi pagagahindu kami, berendu kami ukur ersuruh, sidem alu hikmat kebijaksanaan. Telah banci menyokong dain-dain pelayanan tengah-tengah keresandu, alu nampati suruh-suruh hendu terkhusus pengurus perpulungan cabu-cabu. Dage pasu-pasundu pekrina anak-anak du, singgo merediri lako jadi pengurus perpulungan cabu-cabu. Gelah ibas kini latihan na, tetap igejap kena keuntungan, rasada raskam, mereka ketenangan, kecuacuahan, dengan igejap kena makalabo sia-sia dahin si kerja kena. Kemalaman atelah jadi sekerajangan kalak singgit dahi kendain pelayanan. Kukam kami ernalam dengan ertoto Tuhan. Ibas gelar Kristus kami bersembah. Amin. Selamat PJJ man banta krina. Tuhan si masu-masu.